Pero marunong yan pag naayos niya. Lalaki kasi. Lusin mo ako. Pwede siya ang poster. Yeah. Marunong si Shani sayaw. Ayusin mo ako. Ganda. Gandaan mo. Siya na, gandaan mo. Sige na. Tawa ka kasi kinukunan tayo ng video. Ipapakita yan daw eh. Para makita ni Baba mo. Galing, no? Galing, galing. Masya na, sa ayusin mo ko. New Year ngayon, nag-iintay na lang kami ng Mama, ilang minuto pa. If Baba comes. Eh, ano pa yun? Matagal pa, oh. Mga ilan pa? Baba, if Baba 5, comes. 10, Baba. 15, 20, 25, If Baba 30, comes. 35, If 40. Baba comes. 40 minutes. If Baba comes. 40 minutes pa ba? Yeah. 40 minutes pa bago mag-New Year. Iniintay namin yung New Year. Kumain na kami ng embutido. Noodles salad. Si Claudia yan. They must at school. Claudia yung. Oo. Come on, Mama. Yeah. English yun eh. Ah, Yung. Claudia yung. Yung nga, yung English. Yan, mahilig magsayaw si Shania. Si Shana hindi kasi lalaki. Pero marunong, oh. Ilabas na lang. Oo. Tapos marunong ka rin mag-pipe na, no? Marunong mag-sipol. Mama, weißt du, ich kann schneller machen. Yeah. Da kann mich auch lang machen. Oo.